Guys, welcome back to my new vlog. Ang kafaisok wisok nung di maising aro kaisa medicine na tubugui ingkay aboni bumongong ka Easy Assist cream ingkay medicine bojaga use khai bini side effect tamo ingkay aboni full details sinani mo chungo ingkay nok ani video na kari nai tong di ingkay phaidi chung suru khali sinai ingkay Easy Assist cream ongka main composition ongka aboni ibuprofen 1% cream ingkay abo tamani baga use khai ingkay abo o cream ongka kaisa antifungal medicine hino ingkay antifungal medicine bo jaga kam nang ba use khai ingkay abo onek somoyo yong rong no chini kobani yong fungal ba bacteria onek somoyo yong no buthalo tei toronani tei logronani growth of fungus obohai rongno prevent khayo mane obohai rongno toronani logronani kaso o medicine ingkay bobo jaga go aro bobo jaga use khai ingkay obo use khayo onek somoyo such a ringworm mane khaswak obohai jaga ro use khayo aro nugui mannai ni athlete foot ino athlete foot ongka ni yapai tolaro toi jago yapai saka kuna ro মানে কাজার মাঝে কেপে খাই অনেক সময় কারণ অবহাই কে তৈ চামানি হাই অবহাই অ্যাথলেট ফুটিন অবনো ইনকে আরো নিনি আরো অনেকটা জায়গা ইউজ খাইও ফাঙ্গাল নেপিরেস অনেক সময় চেরাই রংনি দাইপারো কানকা হিংকাই নগর নুই মানে কাঁচা খাই ইনফেকশন অংজাক হিংকাই অবহাই যেনে অঙ্গ প্রাইভেট পার্ট রগো চেরাই রংনি হিংকাই অনেক সময় খিলাম রগবো অঙ্গ হিংকাই অবহাই জায়গা রগবো o molom use khayo ingkay nok saimang kana aro fungal sweet dress onek somoy nongni fikung tarpore nongni godana obohai jaga rogo mane khaswa khai system kauni mato obohai jaga rogo bo use khayo o molom ingkay nok khanai mangkana easy access bo jaga go use khai ingkay aro jodi full details kam kai sai manamo chungo hingkay nok ani video ni bising tui nok comment box o comment kai sadi tei faini video nok ba aro malai nai tini bagai esuno ambai jutono.